Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, video ni adalah video untuk nota TC 1.0. Okay, so dalam nota TC 1.0 kita akan cover untuk TC 1.1, TC 1.2, TC 1.3 and TC 1.4. Okay, so dalam TC 1.0 kita akan tengok berkenaan dengan Sustainable Energy Management. Okay, so kalau tengok kat sini kita ada perkataan sustainable. Okay, sustainable ni maksudnya dia sentiasa berkekalan lah. Okay, ataupun dalam bahasa kita biasa mudah pakai, kita sebut istiqamah lah. Okay, bila kita buat energy management, kita nak maintain kita punya energy efficiency, kita kena istiqamah. Okay, jangan buat hangat-hangat ayam je kan. Okay, so untuk TC 1.1 kita akan tengok introduction to sustainable energy management, and then kita akan pergi kepada dia punya definition and role of energy manager. Okay, so kalau dalam video sebelum ni kita dah sebut pasal registered electrical energy manager yang berkait dengan EMIR 2008. Okay, yang ni adalah untuk energy manager, maknanya sama ada dia certified energy manager ataupun energy manager yang bukan REM lah, yang bukan registered electrical energy manager. Okay, yang 1.3 kita akan tengok responsibilities of energy manager. Okay, tanggungjawab seorang energy manager. And 1.4, okay, recommended code of practice for energy manager. Okay, what is sustainable energy management? Okay, apakah itu sustainable energy management? So, sustainable energy management is the process of managing the energy consumption in the organisation to ensure that energy has been efficiently consumed. Okay, so maknanya ialah berkenaan dengan macam mana kita nak manage penggunaan tenaga supaya energy itu digunakan secara efisien. Okay, so bila sebut efisien ni maksudnya kita guna tenaga, okay, yang kita perlukan sahaja. Okay, it covers all aspect of energy consumption in the organisation and involve not only machines or equipment that consume energy, but also look for the best operation from the operators. Okay, so bukan setakat kita bergantung kepada alat yang jimat tenaga, kita juga bergantung kepada kita punya operators. So kalau dalam bangunan pejabat, okay, dia punya operator je ialah pekerja dalam pejabat tu sendirilah. Okay, macam mana kita praktis penggunaan tenaga yang efisien kat dalam pejabat. Okay, so setiap orang kena main peranan, bukan hanya bergantung kepada alat-alat yang memang kita beli yang ada stiker jimat tenaga dan sebagainya. Okay, so contoh kalau awak beli aircon inverter yang ada 5 star punya energy stiker. Okay, tapi kalau aircon tu awak switch on at let's say 16 degree Celsius, okay, so aircon tu dah takkan jadi jimat dah. Okay, sebab dalam climate di Malaysia, it is impossible to achieve 16 degree Celsius bila awak pasang aircon kat rumah ke mana. Okay, aircon tu akan sentiasa berjalan full blast, full power. Okay, tapi dia takkan dapat untuk achieve 16 degree Celsius. Okay, so itu maknanya kalau beli alat jimat tenaga tak semestinya jimat tenaga, dia bergantung pada cara penggunaan. Okay, to set up effective energy management in the company, you have to start from top to bottom. Okay, from top to bottom. Okay, apa maksud from top to bottom? Maksudnya top management tu yang kena main peranan dulu. Okay, maknanya bos-bos kena ambil maklum berkenaan dengan energy efficiency. Kemudian dia kena encourage dia punya pekerja bawahan dia supaya mengamalkan energy efficient punya practice. Okay, that's why dia kata from top to bottom. Okay, bos-bos yang kena alert dulu, dan barulah kena bagi staff dia aware. Okay, a company structure and policy that support the energy management activities
are the most important component of a successful energy management. Okay, so dalam company tu, okay, kalau dia ada satu structure, satu organisation, satu komiti ataupun satu kumpulan yang in charge terhadap energy management, okay, adalah amat penting supaya energy management jadi akan berjaya. Dia kalau seorang je dia tak jadi. Okay, dia kena ada support. Okay, dia kena support. Okay, so bos-bos mungkin agak busy, so dia akan lantik beberapa orang staff dia, okay, untuk in charge bahagian ni. Okay, maknanya kerja-kerja seperti documentation, pemantauan, daily punya monitoring. So dia akan ada dia punya team dia akan ada dia punya group dia. Okay, jadi bos-bos ni mungkin dia akan buat meeting setiap sebulan sekali untuk update balik apa yang ditemui oleh team energy management tadi. Okay, apart from that, an energy manager who fits into the company structure will be the one who drive all mechanism to get the best result. Okay, so dalam satu structure ataupun dalam satu komiti, okay, energy manager ni akan jadi sebenarnya akan jadi penasihat lah. Okay, akan jadi penasihat dan akan jadi peneraju utama kepada energy management punya work. Okay, so with good company structure and policy, the energy manager will be able to achieve his or her energy management goal. Okay, apa je energy management goal? Of course, energy management goal ni dalam bahasa mudahnya, kalau dalam business kita nak kos untuk penggunaan tenaga tu, especially tenaga elektrik lah, okay, ataupun tenaga-tenaga seperti penggunaan bahan api dan sebagainya dapat dikurangkan, okay, tanpa menjejaskan productivity. Okay, dia nak kurang tapi dia ada tanpa mengurangkan productivity. Okay. Okay, principle of the system. A sustainable energy management system need full support from all level of staff in the organisation. Okay, yang dia kata from top to bottom tadi, semua kena main peranan. Okay, bos kata tutup lampu dan komputer waktu keluar rehat, tapi pekerja tak buat, so tak boleh achieve good energy management. Dia kena semua pihak kena terlibat. Okay, the principle of the system is very much to focus on how to get the support from both the organisation and the staff. Okay, maknanya semua orang dalam sesuatu bangunan tu kena take note dan kena main peranan, okay, untuk capai energy management goal, which is to reduce energy consumption but maintain or improve the productivity. Okay. Okay, macam mana yang kita katakan sistem tu sistem yang bagus? Okay, so yang pertama, dia kena comply with wider organisation objective and goal. Okay, dia kena memenuhi objektif organisation tadi. Okay, so maknanya kalau kata dia nak jimat tenaga, okay, dia kena comply dengan objektif organisation yang lain lah, seperti mana production perlu mencapai kalau katakan kilang kereta, okay, dia perlu mencapai berapa buah kereta yang perlu dihasilkan sebulan. Okay, maknanya dia tak ada effect benda tu lah. Okay, be able to raise staff awareness and get involvement from all staff in the organisation. Okay, dia nak semua staff ni aware. Kalau sebenarnya ada staff yang tak aware berkenaan dengan energy efficient, okay, sebab bila kita bekerja di suatu bangunan, okay, mostly bil elektrik untuk bangunan tu company yang bayar. Okay, dan kita hanya guna komputer, kita guna dia punya lampu dan sebagainya. Okay, yang cukup bulan kita dapat gaji. Okay, but kalau pekerja dapat jimatkan kos penggunaan tenaga, so company dapat jimatkan kos operation. Okay, so at the end mungkin bos akan award dia punya pekerja dia dengan memberi bonus lebih daripada tahun-tahun sebelum ni, ataupun dalam bentuk yang lain lah. Okay, itu contoh. Okay, develop organisation and staff knowledge. Okay, so mostly benda-benda berkaitan dengan energy management ni, dia kebanyakannya adalah bahagian-bahagian yang
generally adalah technical. Okay, walaupun dia tak terlalu technical, tapi dia generally adalah technical. Dan bukan semua staff yang sedia maklum berkenaan dengan energy ni. Okay, so kalau kata dia bukan daripada background science, okay, dia bukan daripada background engineering, mungkin dia tak tahu bila kita sebut tenaga elektrik, penggunaan tenaga solar dan sebagainya. Mungkin dia tak tahu term-term yang digunakan untuk elektrik. Dia tahu pasang lampu, tutup lampu, okay? Pasang komputer, tutup komputer, okay? So untuk make sure semua staff terlibat, semua staff perlu mendapat pendidikan berkenaan dengan energy efficiency. Dan barulah timbul dia punya awareness. Okay, support the continuous improvement process in the organisation. Okay, so untuk maintain, untuk jadikan dia sustainable energy management, kita perlu buat secara continuous, okay, secara berterusan. Okay, dan untuk maintain berterusan ni, semua staff kena sentiasa support pun berterusan juga. Okay, dia tak boleh time tengah viral pasal energy efficiency, tengah famous pasal energy efficiency, dia support. Tapi bila dah topik tu dah cool down, okay, dia lupa balik, dia lupa balik tutup lampu, dia lupa balik tutup komputer, tutup rehat dan sebagainya. So benda ni kena berterusan. Okay, and then yang last sekali adalah untuk be able to integrate with standard working procedure or other quality system in the organisation. Okay, ini dalam makna kata lain, sampailah tabiat jimat tenaga tu, sampailah sikap jimat tenaga tu akan jadi tabiat harian. Okay, maknanya dalam apa-apa prosedur pekerjaan pun, kita akan ambil kira macam mana kita nak guna tenaga secara efisien. Okay, benefit of sustainable energy management system. Okay, apa faedah-faedah dia yang kita akan dapat? Okay, so it will assist the company ataupun the organisation ataupun bangunan tu supaya dapat setting up systematic energy cost management to achieve energy cost saving. Okay, ini dah dapat cost saving lah. Bila kita buat energy efficiency, kita guna apa yang kita perlu saja. Okay, instead of kita guna benda yang secara berlebihan sebagainya, kita dapat buat cost saving. Okay, so bila dapat buat cost saving, dia dapat reduce operation and maintenance cost. Okay, dia dapat reduce operation and maintenance cost. Okay, reduce operation ni of course lah, kita kurangkan bil. Okay, dari segi maintenance cost macam mana? Okay, ini maksudnya contoh, kalau sebelum ni awak pasang aircon let's say bawah 20 darjah Celsius, okay, bermakna aircon tu akan bekerja keras. Okay, aircon tu akan bekerja keras untuk dapatkan suhu 20 darjah Celsius tu. Tapi suhu 20 darjah Celsius tu adalah terlalu sejuk. Okay, so kalau kita naikkan sikit suhu dia, let's say 24 degree Celsius, okay, yang mana suhu tu adalah suhu dalam keadaan yang selesa, tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas, maka aircon tu akan kurang bekerja lah. Okay, so bila aircon tu kurang bekerja, dia dapat tahan dengan lebih lama, jadi dia punya maintenance cost akan berkurangan. Okay, dia ada chain gitu, dia ada rantaian berkaitan berkenaan dengan operation dan juga maintenance. Okay, increase staff awareness for energy conservation and waste minimization. Okay, so maknanya bila kita dah buat naikkan staff awareness tadi, okay, jadi staff ni akan terdidik lah berkenaan dengan energy conservation dan juga waste minimization, mengurangkan pembaziran. Okay, developing organisation and staff knowledge in energy management. Okay, so kita dah bagi dia awareness, so secara tak langsung dia akan dapat improve knowledge dalam energy management. Okay, setting up an energy target and plan. Okay, so kalau benda ni dah jadi satu rutin, okay, so energy manager boleh come out dengan energy target and plan. Okay, so dia dapat rekodkan penggunaan tenaga bulanan. Okay, bila benda ni dah jadi habit, mungkin dia dapat predict tenaga untuk next month banyak mana kita akan pakai.
Okay, dan kalau dia dah plan dia nak kurangkan berapa persen pun dia boleh plan, dia tahu apa nak buat sebab semua staff akan bagi support. Okay, kemudian dia akan setting up measurement and verification procedure. Okay, kenapa kena buat measurement and verification? Okay, sebab untuk evaluate betul ke kita ni dah kurang gunakan tenaga tanpa efek productivity. Okay, sebab ada setengah company dia terlalu obses untuk kurangkan penggunaan tenaga, but in the end dia dapati efek dia punya productivity. So nak kata efficient pun tak berapa efficient lah, sebabnya jelah dia kurang guna elektrik, at the same time dia kurangkan dia punya productivity. So melibatkan kekurangan dia punya profit lah. Okay, so that's why dia kena set up measurement and verification procedure. Okay, untuk evaluate dengan lebih tepat, dengan lebih accurate. Dan mungkin measurement and verification ni kena panggil orang luar untuk datang buat, yang ada lebih experience macam mana dia nak evaluate. Okay, so selepas dia buat measurement and verification, dia akan buat preparation of energy reporting system. Okay, dia buat energy reporting system. So energy reporting system ni dia akan buat dalam satu bentuk report yang berbentuk general supaya bos-bos ataupun staff-staff lain boleh faham. Maknanya dia tidak terlalu teknikal lah. Okay, dia kena relatekan kerja-kerja dia ni, okay, dengan benda-benda yang bos-bos dan staff-staff boleh faham. Okay, contohnya dia relatekan energy management punya practice, and dia relatekan dengan profit income. Okay, so biar dia orang nampak, okay, profit income maintain but operation cost kurang. Okay, tu untuk proof dia punya practice tu berjaya. Okay, kemudian yang seterusnya ialah supporting other quality system such as ISO 14001, okay, 41001, okay, total quality management, TPM, and etc. Okay, so standard kerja kita ada banyak standard. Okay, mostly standard kerja kita dengar adalah ISO something lah. Okay, bermakna bila kita gunakan standard ISO ni, maknanya kerja kita tu adalah kerja yang standard. Dan kalau kita beli barang daripada kilang yang ada ISO ni, maksudnya dia punya kualiti tu terjamin sebab dia ikut standard operation procedure yang sangat ketat. Okay, without sustainable energy management system, the organisation will not be able to control and maintain the saving result. Okay, sebab kalau dia tak sustain, dia tak boleh maintain. Okay, sustain and maintain, benda ni berkait rapat. Okay, kenapa kita nak sustain? Kita nak maintain dan improve kita punya energy saving. Okay, gambar darjah ni menunjukkan dua senario. Okay, so yang ni adalah without sustainable energy management. Okay, yang bawah ni adalah dengan sustainable energy management. Okay, so mungkin kalau awak tengok dia punya graf, tak faham, okay, saya explain. Okay, katakan ini adalah contoh rekod penggunaan tenaga ke, okay, ataupun bil. Okay, so bila kita gunakan tenaga, okay, dalam kita punya rekod, kalau kita plot dalam Excel, dia akan ada naik dan turun. Maksudnya akan ada bulan yang bil dia mahal dan akan ada bulan yang bil dia turun. Okay, katakan dekat sini, bila bil kita tengah tinggi, kita buat energy management. Okay, kemudian okay, bil turun. So awareness tu dah, bila energy dah turun, jadi semua ingat dah berjaya. So jadi praktis yang dia orang amalkan tu dia orang dah tak buat. Okay, dia orang kembali kepada habit yang lama, and then bil elektrik naik balik. Bila dah naik, baru nak sedar semula, buat balik, turun balik, and lupa balik, bil naik lagi. Okay, ini dikatakan without sustainable energy management system. Okay, bagi program ataupun result yang ada sustainable energy management system, okay, katakan dekat sini bil kita mahal, okay, timbul kesedaran untuk buat energy management. So dia amalkan energy efficient punya practice.
Okay, dan bil akan dapat turun. Okay, and then bila bil turun, dia tak puas hati, dia kata boleh improve lagi. Okay, so energy manager dan staff cari idea macam mana nak improve lagi saving tadi. Okay, so the next month dia dapat kurangkan lagi bil elektrik. Okay, kurang, and the next month dia kata boleh lagi improve. Okay, and then bil akan berkurang lagi. Okay, sustainable ni bukan maksud kalau kata bulan ni kita just main tutup lampu dan aircon waktu rehat, bukan. Maknanya dia kena sentiasa cari idea lain. Okay, kita start dengan tutup lampu dan tutup komputer. Okay, time rehat. Maybe next month kita akan start dengan control the aircon temperature pula. Okay, bersama dengan tutup lampu dan juga tutup komputer. Okay, then barulah kita akan dapat dia punya improvement. Sampailah memang dah tak ada cara, dah tak ada ruang dah untuk kita jimat. Okay. Okay, so untuk Sustainable Energy Management Roadmap, okay, dengan menurut AMAS, okay, menurut AMAS ni lah Asian Energy Management Scheme. Okay, Asian Energy Management Scheme. Okay, so dia ada dia punya Energy Management Roadmap. Okay, dia ada Energy Management Roadmap. Okay, so siapa-siapa yang dapat sijil Certified Energy Management daripada AMAS, okay, dia boleh apply energy efficiency ataupun sustainable energy management menggunakan roadmap daripada AMAS. Okay, so pada awalnya dia perlu evaluate dulu sistem yang sedia ada dekat company tu. Okay, dia evaluate, okay, sikap pekerja sekarang macam mana, okay, sistem elektrikal sekarang macam mana, okay, bil bulanan sekarang macam mana. Okay, dia analyse dulu keadaan semasa. Okay, so daripada analyse tu, dia come up with one energy management matrix. Okay, mengikut format AMAS. Okay, kita buat saja mapping. Kita tarik garis dia, tengok dia berada dekat mana. Okay, nanti kita akan tengoklah gambar energy management matrix. Okay, so daripada energy management matrix tadi, dia akan come up dengan conclusion dalam keadaan semasa company tu ataupun bangunan tu status dia macam mana. Adakah bangunan dia dah sedia jimat tenaga ataupun bangunan dia ada lagi ruang untuk improvement. Okay, so bila dia dah kenal pasti, dia akan buat organization preparation. Okay, organization preparation. So dekat sini yang memerlukan energy manager untuk set up satu komiti, okay, satu jawatan kuasa dalaman, okay, yang diketuai oleh bos lah. Okay, yang diketuai oleh bos. Okay, kalau dekat UiTM kampus Dungun, energy committee perlu diketuai oleh rektor sendiri. Okay, kemudian dia punya di bawah rektor kita ada energy manager tu sendiri sebagai penasihat, dan di bawah dia ada bahagian pengurusan fasiliti, bahagian college. Okay, ada wakil untuk setiap bahagian di dalam kampus, setiap bangunan tu. So apa yang energy community ni perlu buat? So dia perlu sediakan energy policy. Okay, dia perlu sediakan macam contoh polisi ni bermaksud lebih kurang macam dia punya ikrar lah. Okay, kalau dia kata dia nak jimat tapi tidak violate safety. Okay, katakan tu dia punya ayat je lah. Okay, dia ada 2-3 ayat lah biasanya. Okay, and then set up energy committee yang official. Okay, diketuai oleh bos, di follow oleh energy manager dan juga bantuan daripada bahagian-bahagian yang lainnya di bawah, mengikut size company tu. Kalau company tu besar, tentu dia plan, okay, dia adalah plan, proses sebagainya, maka cabang di bawah energy manager tu lagi banyak lah. Okay, and then yang pertama sekali yang dia kena buat selepas dia dah ada dah semua ni ialah set up energy management component. Okay, set up energy management component. Okay, so apa maksud set up energy management component? Dia kena cari satu parameter yang dia nak ukur sebagai benchmark penggunaan tenaga.
Okey, dia kena cari satu management yang dia boleh ukur. Okey, dan parameter tu adalah parameter yang boleh dikomparekan dengan bangunan lain walaupun bangunan tu tak sama saiz tapi mungkin sama kategori. Okey, contohnya bangunan admin UiTM Dungun kita comparekan dengan office dekat mana-mana dalam bandar Dungun ni lah. Okey, mungkin dia gunakan parameter yang sama. Kalau kita compare bangunan tu memang bentuk lain-lain. Okey, mungkin ada bangunan yang contoh UiTM yang admin building ada 3 tingkat, mungkin office lain ada 2, 3, 4 tingkat dan sebagainya, tu tak sama. Okey, kalau dari segi kasarnya bila kita nak compare kita rasa macam tak fair. Okey, but bila kita nak compare, okay, bila kita nak mencari perbezaan, kita kena cari persamaan dulu. Okay, so macam mana kita nak cari persamaan? So contoh dia akan gunakan satu yang kita panggil dia BEI, Building Energy Index. Okay, so tak kira lah bangunan apa pun, dia akan gunakan Building Energy Index. Dan Building Energy Index ni dia ada banyak cara untuk kira dan ada banyak unit. Okay, so untuk compare antara dua bangunan, kita perlu gunakan unit yang sama. Contohnya ialah kilowatt hour per meter square. Okey, jumlah tenaga yang digunakan per meter square. Jadi kalau kita compare gunakan indeks yang sama, maka kita boleh compare bangunan yang berbeza. Okey, itu. So kita kena energy manager kena set up dulu satu energy management component. Okey, yang seterusnya, lepas dia dah kenal pasti parameter yang dia pilih untuk sebagai benchmark nak tengok tenaga tu digunakan secara efisien ataupun tak, dia kena buat awareness training. Okey, dia kena buat awareness training sebab ni adalah fasa yang awal-awal. Okey, so kalau kita nak laksanakan dekat kita punya bangunan macam tadi, kita kena make sure semua staff kita terlibat. Okey, jadi kalau kita nak semua staff kita terlibat, kita nak semua staff kita ada knowledge berkenaan dengan energy management. So nak bagi dia knowledge, kita kena bagi dia training. Okay, so kalau kata kita dah complete 4 step ni, okay, kalau kita dah complete 4 step ni, kita boleh isi borang dan mohon dekat EMAS ni, okay, untuk mendapatkan Energy Management Gold Standard Certification. Okay, mana kita boleh minta pengiktirafan. Okay, selesai je 4 step dekat bahagian Organization Preparation, kita sudah layak untuk memohon Energy Management Gold Standard 1 star. Okay, dia total dia ada 3 star. Okay, jadi untuk peringkat mula ni selesai je, kita dah layak untuk memohon 1 star Energy Management Gold Standard. Okay, so bila dapat 1 star, okay, EMAS hanya bagi 1 star ni selama 2 tahun. Okay, dia takkan bagi selama-lamanya. Okay, selepas 2 tahun, dia punya evaluator ataupun dia punya juru audit akan datang semula dan semak. Okay, kalau dia tak maintain, star ni akan ditarik balik. Okay, kalau dia tak maintain, 1 star ni akan ditarik balik. Okay, dan untuk dapat 1 star ni, pemilik bangunan perlu bayarlah pada audit sebab ini adalah pengiktirafan yang perlu dilakukan secara detail. Jadi auditor akan datang, so dia orang perlu bayar auditor ni, okay, untuk dia evaluate. So takkanlah nak bayar rugi-rugi lepas 2 tahun hilang balik star kan. Okay, jadi EMAS memang sengaja buat macam tu sebab dia nak kita upgrade ke 2 star. Okay, so kalau kita dapat maintain proses dekat Organization Preparation, next kita boleh pergi kepada Implementation of Energy Conservation Measures. Okay, ini dah masuk bahagian yang technical sikit. Okay, kalau tadi ni general okay, maknanya yang ni tak memerlukan expertise ataupun tak memerlukan technical part. Okay, tak perlu panggil technician dan sebagainya, tak perlu panggil pakar elektrik dan sebagainya. Okay, tapi bahagian ni dia buat implementation of energy conservation measures. So dia kena panggil expertise untuk buat yang pertama sekali detail energy audit. Okay,
dia kena buat detail energy audit. So daripada detail energy audit tadi, dia akan come out dengan satu report, okey, yang menunjukkan punca-punca pembaziran tenaga. Okey, so auditor ni akan datang, akan tour kat site visit plant siang dan malam, okey, untuk cari punca-punca pembaziran elektrik. Okey, so dalam report dia nanti, okey, dia akan banyak travel kat around campus. Okey, katakan kita buat kat campus Ungun. Okey, and dia akan snap apa-apa saja scene ataupun gambar yang menunjukkan berlakunya pembaziran. Okey, dan nanti report tu dia akan present kepada rektor. Okey, jadi nanti rektor akan tahulah bangunan mana, bahagian mana, siapa yang membazir tenaga tadi. Okey. Okey, selepas dah siap energy audit ni, dia dah tahu dah dekat mana punca pembaziran tu, dia boleh buat energy target and plan. Okey, dia tahu membazir kat mana, so dia boleh buat energy target and plan, supaya dia kata kalau dia jumpa ada orang membazir tak tutup pintu bila pasang aircon, okey, target dia lepas ni perlu tutup pintu, lepas tu jimat berapa banyak. Okay, dia boleh set target and plan. Okay, so untuk mencapai dia punya target and plan tadi, dia kena set up satu team, okay, di bawah komiti ni, iaitu Sustainable Improvement Team. Okay, Sustainable Improvement Team. So team tadi yang akan make sure kerja-kerja untuk mencapai energy target dan plan tu berjaya. Okay, so dekat sini, okay, manakah kita banyak melibatkan bahagian teknikal, dekat sini kita dah banyak melibatkan operation dengan handle machine, equipment dan sebagainya. So kita kena provide technical training. Okay, kita kena provide technical training. Okay, so kat sini mungkin kita akan lantik person in charge dekat setiap dalam ruang pejabat untuk make sure selepas orang balik kerja ataupun waktu rehat, lampu dan komputer ditutup. Okay, so kita kena lantik lah technical training ni, orang yang boleh handle benda-benda macam ni. Okay, so selepas kita dah pergi ke fasa yang kedua, kita dah buat semua step-step ni, kita layak untuk memohon energy management gold standard 2 star. Okay, kita layak untuk memohon energy management gold standard 2 star. So, bila kita dapat 2 star bermakna kita punya management lebih bagus daripada 1 star. Okay, so selesai fasa kedua, okay, sama macam 1 star tadi, EMAS cuma bagi masa 2 tahun saja, okay, untuk kita gunakan 2 star ni, dan dia nak kita upgrade ke 3 star. Okay, so untuk upgrade ke 3 star, kita perlu buat sistem integration. Okay, so dalam sistem integration, okay, kita kena ada accreditation scheme, integrate to existing ISO ataupun TPM. Okay, maksudnya integrate to existing standard working procedure. Okay, and kita kena buat procedural training. Okay, yang ni kita nak bagi knowledge yang lagi detail berkenaan dengan energy management pada staff. Okay, supaya benda ni akan jadi satu habit. Okay, bila kita dah dapat SOP baru, okay, kita kena maklumkan SOP baru ni kepada semua staff, supaya jika ada staff baru masuk, jika ada perpindahan daripada department ke department lain, okay, semua akan aware berkenaan dengan SOP ataupun standard yang baru di dalam office tersebut. Dan selesai yang ni, barulah kita dapat mohon energy management gold standard. Okay, baru kita dapat mohon energy management gold standard 3 star. Okay, this is the highest energy management gold standard. Okay, so setakat sekarang ni, rasanya jumlah bangunan ataupun fasiliti yang mendapat energy management gold standard 3 star, okay, sangat limited di dalam negara-negara ASEAN. Okay, dan kalau tidak salah saya, kurang daripada 5 pada tahun 2020. Okay, awak boleh google berkenaan dengan EMAS dan tengok dia punya status semasa.
Okay, siapa yang ada Energy Management Gold Standard? Okay, kalau awak masuk dekat dalam web myemgs.com, okay, ataupun my Energy Management Gold Standard, okay, pergi dekat bahagian the certification and then klik 3 star. Okay, so dekat sini kalau tengok baru ada 3 saja yang dapat. Okay, UTM Skudai Johor, okay, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah LIKAS, Institut Jantung Negara, okay, IJN Kuala Lumpur. Okay, baru 3 bangunan ni saja yang ada 3 star rating untuk Energy Management Gold Standard. Maknanya tak banyak lagi. Okay, so video untuk session ni saya akan stop kat sini. Okay, dan saya akan sambung dengan video yang lain lah. Okay, supaya file ni tidak akan jadi terlalu besar dan terlalu panjang. Okay, thank you.